Ayan, ito yung ina. Ito yung nag-iina-inahan. Ibabalik nila guys doon. At merong pang nag-aabang na gusto rin maging ina. Sige na, ako na. Sige na. Isa lang guys yung pinakatunay na ina. At tatlo yung nag-iina-inahan. Ayan. Nakita nyo yan guys. Gusto nilang maging nanay. Kaya ayan. Galing naman. Bait-bait naman. Sige, bye-bye. Ayan.